kisalo ikiao kinantaka bantu mubaka zingenda kotila sababu la leadership wala samu wa kisalo ibatu bakutambulira mu kisalo kyoto ebuseri kisalo yokyambute le la tatamana vubebese le nasobo ye tatamana lomuka kitu waluta sala bambote mbenzo vala mbeni mvutu ya yokifi donc kamule nasola vokamwe watu bambote vont quand on tout en bout de capte la samu ko quand on va ko bandwenga kazindwenga ibabe na ibalamuka ibabe zindwenga kabena bantu ba ko muzolenge bantu bo luzeivo bena experience bena mambo bantu bena irreprochable donc bena betu bavala ki mbani bena bantu ba bifwani bantanina bantu irreprochable bifwani bantanina par exemple vous voulez muntu 4 5 personnes benda vraiment monter mamuta yo kumosi ba filma kaka bon vont quand on a tumba ko nkango ko ni ngwani ni mvra ko tu finga quelque chose ba tumba ko ibocho ko matondo beni kiuvu kya tango dia bavo yaya lubondo inani mugundu dia Kongo yaya lubondo inani mugundu dia Kongo kadi bao bazeivo yaya lubondo inketwa ntumwa bibu abo ya lubondo boso yani kiditwadi sa dibundu dia Kongo ezikriku kinsasa vozolele kota mu Kongo diampa binde benekala kunima yaya lubondo savo vozolele zinga mbote muna binde benekala kunima yaya lubondo eba ovo bisenge pasi ya makesa bisengo ya yaya lubondo na bana na ye tata mputu kiangi nenda fana msamoa tuvuvele tuvumvala ndamansa mvala naniko tunavu ya lubondo yali tutwatsa lubondo oui pourquoi est-ce que faut yandi ndio vampe kwanza napika faut yani kadi mvala na litukili ko kuzulu ilendi yekabonto silikoti oyo alingia akotine ofele po mvala manezali misiko zana mo respectete fulu kego kabazisa ka misiko bono na kagere ya lubondo katwalisa bonda ko kadi oui kadi fulu kaluzisa ka misiko kamiti zitu soko kadi misiko myami vala na limite yantumwa limite yamakesa limite yakana savo misiku kaka tata nzambu kasa misiku mazule mtoto zulu ngweta wakuza bwanga kuzi yetuta zi planet zankaka babobe na muningu mosi kutisala yengemba ina munzu savo tata nzambu tula misiku ila limité misiku myani kilivo mambo de l'harmonie ba ukuta tumona l'harmonie kaenako savo ona samu kwa misiku wotubu mvoveleni vute tizitsa misiku katuna kwa mumo woti vovavo katuna kuza kwa mumo woti vovavo votu bwili moti vovavo kati quelque part nzitusuya misiku kayenako yemalongi ayobwa ko batu bampela mpila tuvoveleni vovavo kungu ya sita ntuzeni ko wizi ko ne des influence or beluzole kabikisa influence kwa nkento wa mfumu watu no pele ko bana wale mpele kuza betwadisa kati wala sedia otila kifwa ni mosine kuvala munza yayi mumatani dibundu evo penti nsi evo dibundu difala ngene bonzo avion mukatu ko avion tenait moteur tena ye pilote ndolo na avion mais tena pe ye bantu bakota ma bonzo ba client to ndavo fos otila mais avion qu'il faut kazamwe kuntwala ya nwe tsatu ya ngolozia 4 forces. Les 4 forces, première force, il y a une tête, il y a un avion. Donc ça veut dire que nous avons ici, il y a un bobe là mukati. Mukati avion tona, bandu, il y a moteur, il y a poids avion, il y a hôtesse, il y a un pilote. Il y a un poids, force en tête. Deuxième force, il y a une force moteur qui est pilotée par Mayala et Von Tumora Mukati.
Kalianzi, diatisa, nsiyo, dibundi de l'eau, il faut moteur. Mais moteur, il faut un moteur. Moteur, il y a beaucoup de musique. Musique, il y a beaucoup de moteur. Alors, vos musiques, il y a un golo. Mutami yoyo, il y a un bantu, bakala yengemba. Musique mentem, musique mia pambala, bochobe to kodi de mo, musique mia valeur millénaire. Miwe kamisobo ngako, kanisimu mia kalamikana, biasa la mimudamu na bantu. Kuzi, mutaya bantu, katu, misiku mia longo. Bocho de siku mo. Donc, moteur est là, bocho, siku. Alors, deuxième force, le moteur, force au moteur n'a sa développé. À partir d'un tournoi, il faut, mayala, on a démarré, manipuler le moteur. Troisième force, avant de la développer, qu'on a boire les yao, Nkaku, ça vous pepe, la résistance de l'air. La résistance de l'air, il y a une forme, il y a un niveau bateau, il y a une masse, il y a résistance, il y a une masse, il y a une chose, il n'y a pas de. Alors, obstacle, il y a vos moteurs, qui ont une puissance, vous avez bouquet de tombuka, quand nous n'avons pas sur la pepe, les nas à la crash. Et quatrième force, il faut développer beaucoup de portance. Portance, on se dit battre. Du battre, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes vitesse à partir de bon, je peux combiner. Voiture, vous avez toute vitesse, 300 km. Si on a développé force à portance, à partir de la vitesse à monter. Votre fils. Or, mais voiture, vous avez bien, on a connaître l'accident. Mais tu peux dire qu'il faut les avions. Quand les avions ont développé portance, les coins de terre et stabiliser les quatre forces. Isoler son avion. Les influences, on dit boum, tout kana, ekuna. Mon pépé, tu vas l'influence. Boukena, quand on voit ma soubou, tu vois les vagues, ça peut là. Dès que la quatre cas, on va développer force et puis équilibrer. Nous avons donc, le mot Misiku. Misiku, c'est ce qui peut battre Makala et Ngemo. Misiku, moi, il faut y aller. Battre quoi Misiku? Ah, Sigbo Hotel. Ah, Sigbo Hotel, nous avons un quête ou un cas comme des bouts. Sigbo Hotel, ça va? Babo, ben, on continue un cas qui a une influence avec un cas, on continue à marquer ça une influence avec un cas. Mais votre décision de Misiku, vos questions quand il va avoir le fondement de Tamputu. Babel est à la musique, bah, vous avez dit qu'il y a un petit musique. Merci. Nous avons dit que nous avons petit musique. Crash, ça oui. Il dit là, il faut équilibrer l'harmonie. Si tu joues à la musique, il y a la base, il y a un moment. Donc, maman, tu n'as pas. Vous dites que si tu souris à Messiku, il y a beaucoup de piloter Messiku pour piloter Monsieur Bambote. Et tel est Monsieur Bambote. Quand ils vont piloter moteur Bambote, il y a un avion, c'est ça qui. Il dit. Tout le monde, tout le quand c'est Nakia, vos dibou, tout il lève dans les toits de ça. Quel quand il y a Congo, il y a tout un nombre de toits de ça. Voiture, tout lève. Alors, remorque, il y a tout un nata. Vous nous ici, ça, mon montre maman. Quand exercice, et vos épreuves, ça, vous êtes du vioca. Tout le monde, l'embasité à Messiku, d'être l'embasité à Messiku, quoi est tout net, qui a ma voix à tout net, quand bas pour bas, bité, moi, bien de communiquer, quand bas qui le donne. Bilaki, quand tu as l'examen de conscience, quand tu as une douleur. Mon père a eu battu à l'Indulanga. Tu vois, tu es sécolaire, les ouïs, les bious, les parler. Béki Béki a mon tamputu. Le tamputu, quand il y a un kabou d'un kabou, on forme battu à l'œuvre. Mais peut-être que Kakou, quand battu à l'œuvre, on a un poil à même. Et vous mettez ça là, modèle, on voit quoi de remarquer ça. Mais vous mettez là, vous faites ça, Bankara, à Kabou. Mais or, on va au métier là. Qui dit bao kwa kitu kama bantu bantana kabu Louis Mukunda Congo Louis Lupino de Bakamalongi bakulitobe sene et baka bifu bya mbote mukisuni kipefu
l'assemblée kuko kana assemblée kuko sans mubaka formation ya kedi kama ngesuni kipevu formation yo idibundu dibina kusa ende kali dibundu tologene ni siku vonge wala mwivi soit sisam ki mwivi wakala tsuza peut-être la kusadisa vo wakala molo dibundu ni siku batondo ben mukivu ketu kia nana nsamu mya banganga mbuki mubundu lya Kongo savo zinganga mbuki zeti twa mavoezi sa mubundu mongolo beni savo muntu wa wonsono wekanga mbuki woti buka woti saka na nabayaya bangani woti tukotsa yeki marabu yeki bumeni mukati kwa dibundu mukati kwa kinganga mbuki kandi bawo muntu wa bundu lya Kongo dibundu deti tata mana voice nani lenda sa encadrer zinganga mbuki mubundu lya Kongo bonso kwa kabu ya dodi lembo zisana misoko evo misiku mvola ngani kota ngaka mvola ngani kota na bilanki kadi muntu awo kakene limite kumuvanga diamde tukazole kadi nsiku uzitsongo wala bobene ye villa yensatu yato mambo mukinganga bamolivo boulevard yana boni vana nsiku mina vanga botu bazole isawo ngeti tata mwana insiste ni nsiku myami vana nga limite ya nsoko wa muntu ndela vana kifua ni par exemple lumbi ya vyokele minkengi mieto nyasukumwanda evo pete kubomo bazole kituka bonzo bantu bena kona traquer bakatakate evo bakuluna est-ce que il y a un objectif ya minkengi ngatu tani nkambo Kongo tani nkambo Kongo mulunu yezitu super misiku kad voleni kifutika reza faka nkaka so digavo kad ya luveko makesa basalia saluza pila yoyo weza kabikisa mu kad bavanga kabde mikengi musekilizenge kutukunuza kundu ya Kongo vobunja maya kabasala kabuli logo mkona sekilize evokona trakenge zikuluna katu bila kiboma tsanga kwempela kadi kimpangala kele mungi ya kimudibundu nkango na bozo delese beka kivangi pela mosimpe bobela nkawulu pa fa kinganga bele bezo peut-être ba développer ya bombo tumkatu ka bundia Kongo vo bundia Kongo oti traiter ensemble wa bangana avec sérieux l'institution misiku ba tusi balonga kinganga ye banganga yensabiya kinganga botsufwe kadi nsabiya kinganga ba misiku alors ulu kiaki beti voice cette bundu munsabiya kinganga vi kwaku faiti ya institution misiku kadi bobo babine ne kaniki na bantu bobo kabela ko ibawo bobo beti sa kimfalanga ni babo beka ba maître bubeka ba maître bela na tamisiku bela pour nous ça kadi misiku d'une façon générale nous disons que les institutions et puis que bangana bobo la vanga botu bazolele ça va botu kumvobele vo sili koti au ligne koti ya femedo au ligne ça ni kama saini c'est ça un peu en bref donc ici kukaka kiadi geta toka mu kiufu ketu kiansuka bawo nto za nkoto solo ambongo mubundu lya Kongo bilanki mudibundu lieto organisation ya mbote kilivo tuakala yezi source d'entrée financière kazenako unamona dibundu dimeni nyeka meme samu wafioti beti fiokse liste beti yonti kambo kiongo no mabundu momaka to faki deniye pharmacie ba koreve deniye simo montere bao izenga na mabaya yesumbisa kasi beto mouvement ya pila ya nene kasi initiative ko kilivo mbongo za kota plus de 35 ans mbongo za sose lenda ba kama zikuana ngakwani muzi bolo sose ya bantu na teke ntam zeko kyakia yenkie solo lenda fana musamu wao wanto za nkoto solo ambongo matondo savo mto nkoto solo ambongo itunga bantu
mtoa mkoto solambo mwitunga bantu tete kanzi bantu batungulu malongi mumu mando bananta mutomisa bizimu bya mukisune kimpeve bantu bampla yoyo bena produire kimvua mamuko kuko kadi bena batunga muntu yebuna batule muyinze na bisabu siba produire kimvua bantu bena batungwa kabena vingila muntu kingandi ko kabavala kima kingandi kadi deja bena batungwa bazivo muntoto kimvua mabitukana savo ndena kuna madioko kadi ngiraye mazaka musala mpakto madioko ngiraye mazaka la muvanga damu kingani kanti bantu bogo babile mtungwa kadi tungula bantu yana permit muntu mkokoke nangolo kabaka mazaka la ndamu kingani yesalulo muyinza ya pisana kadi tungula ya tongula mbongo kabaka mbongo veni muntu kevoveni muntu kakena watungwa ko sika jambo mozo muntu kakena kamona na wo mungu mozo bantu ko veni mo sika jaso savo mamo malongi tete tunga bantu yo bafunga vo capital humain. Le capital humain, c'est-à-dire c'est le cerveau bien construit, hein, bantu bele wonga wakanga yakima kanga bavu kiaku kanga butona mudibundu madibundu mamono sadulu za dibundu mbongo za dibundu za dibundu muntu wala wa watu mabambo tumalongi zeisi kuvokia kanga yangana bulugu mveni ngene ngana mudibundu sikazi tsambongo za dibundu watima kanti vo bantu kabena batungoko tunazi resita tulatola le passé est-ce que bakingani babatu la fringani ouais kabatu msakubilangi kabaka batumo kuledi banga muntu kibaki tula ya nifungi ya ngani ikanata resita yambo savo mtoya kotsumembo labo bantu amerika la batumwa butole bantu batumwa bantu bokabena vingira ko kidi bundu dina vanga damu na muno memuno ya vanga damu di bundu ya toma inzero betu tulelana na vomona mutaputu takale mungu me tuanze kalana malongi makima yala kwa mfumo tuli mwanda sani vele za leno nanzi ivan tasika mwenendo mwevono tubina mnesala mbebeto mutomba takudisa pe dibuni diali et en retour le kusibuni c'est facile dibuni kadu vutudila wetimon dibuni budele bantu babingi la bingi mukitu alikusima sene nous avons premier consommateur entre Ben, nous avons partagé bisabelosé entre Ben, mais vous le laissez là. Quand vous êtes là, quand on a la soupe à Timo Bangano, Yann, mais vous avez tout mon peuple là, il y a la soupe à Bagambo. Nous avons Yann Zégisal, il y a un point, il y a un job au Macan, il y a difficile, vous voyez par exemple, vous êtes comme on a un Malien. Kenya katoma kesura ensada sugona ngoni si kena mo resura ba tete mona kwa kuba nzenze banka kabina kwa kubelezi resura uniquement za ba rara mabiza ba ya mzile resura za be peut-être be tu tona tomba ngeni za ba donc kama ni kifuani tunavyo sababu ba to ni bakale malongi mafuana misoko kingani ndio bibende kizivu muyinza na bisabu tunendo basadla yetuzevu bila tumisa bisabu betu matondo donc le beni tuweka kumsuka mumamoso no matumeni kabasana vafuluki yake tatamputu nsatu zako yempova zako za nsuka kwa mpani zako makesa evo kwa ntumwa ye kwa nkangwa kongo wonso munja yemvimba betu kulanda pova zako za nsuka Tumazame zanchuka yensatu za tumazame zanchuka ndavo bagavo kumwe musokele yimbyangabo bundu dia Kongo bundu dia zola bundu dia Kongo bundu dia zola bundu dia Kongo bundu dia zola bomambulu bakasene ndelo vomana etwala ndanganganti ngito mayo bocho ngesadi kesa ngazo keleza kwa mutamputu mizola kubuneti kwa bika ya kubwa mutavova sana yibuba kaka
tuveni mwaki ya musana kwa baba mwani kwa mtamputu wa lwekele ntima mdiamu na diamu kingani ka vovele diamu na kingani ka salidi diamu na kinsamu kingani baba natini mtamputu wale wakuba wa mutakinzonzi eta eseko la kalinzila na kulibasa nila me yetu fumu eto zinzabu zila za kana muzinzila za kaka tuyami lana tamu na kuiza tunakuwa ni buwa wale yani kanzi betu nzila imusikaka ikuti kisaba bonjo no ivanga dikayala musumika zi difficultés za zozo zoto mwenye vofutagi katubege l'État ya pamba 15 ans enfin 30 ans égale à 0 mutamputu babuva la kiyego atele président comme sage ya sa la récolte ya la zone bilan yo ya te exemple mono vala bozo solution malheureusement bakundwa ici misame yo katutedi mikuntu wa de bapani kadi zola kwa mwakala to yantika multiplier ces séminaires multiplier ifuga ndo ngolo kili vuta tunga makesa mumweno yamba mumsia mafeko malongo nitu kama malongo mtafuti ko malongo buko mumo tout ça mais kubikini mo comme briefing comme cahier de charge comme parchemin yo batu na landa kili vo babaka mwakia kadi ntumwa ukizi yani vuzitu pe bamuvana kavana muntu zitu kyani imuno penzole pe akalo mo sumuna tazitu kyo nekangena confirmer ko fo mo pe zitu ngane na nanda me fo zitu kyo ngana nanda batu bangeule na tazitu kyani ikia unata ka deja tukanta katu kadi hunu kyaki il est des contestations invites après mon père alors moi tu nazaila boboya nikela vala zitu kyo imunzila kaka ya siasa vuvu simba sana yetala ndiolo ndinatikisalo eske kisaketa kambote vukambi kavuesa ko kanwalisa ko mutula la katu nata malo tomba moye ya nyabi bochobe ke mutasita katonwani sana sita metokele nwani sana bifi mubya bela makesa bela mayombe bela mauto ni nwani saka ngenempe ko Congo dia tu ni nwani saka tombe keke meto yambe depuis le 5 ans d'Itaga wako mais buka beki avance wena mu Congo bakaka woti tata mana influencer mambo négativement ndamse yani yawo tikolavo mutamputu wala toujours en position wena vokele ditambula tombe ka baka kya vokele ditambula ko milongoki mon ami longo de mon enseigne mais là la même vous expérience là vous moi tomber bina mimi tu vas l'examen tali la bana bani voya le kinako boy bana bani na sani katuni mwana kwa kwa ya yeye basiti ba yetu tulata mundamu yo kedi sabia ngese ça faut bouquer le moyo il faut que bantu bakalanja bien confirmé munata biziti biyo yani kanata landa balongo mimi yani mimi boni landa balongo donc voilà pour va me chuka faut pas peut-être on va faire là tutondele beni pova zabu zitondolo kwa mfumu yenganga tuveli pova kwa mpangi zena boso bangi baba pangi zole bana vova ngimbu zabu evo koma nsoso ikulikila umi fiotika katuveni vokiuvu mbenzi mungu fubele kanikatuzeko kama nchi yetu sana kwanza za inzimi masisa mulundu makanzi mbala tondele beni mungu valo mpeni ingeta imumu mutanzimi masisa ngena ebiuvu egozole byankufevoya betatu muvana kwa mfumu mputu ingeta kiuvu kyantetekena bonso ebu fumu mputu kiuvu kyamikelina kifutika kya mutamputu kabudyanka kubu kya faika samu wewe bakila hu ngugantete benzo bochume kadila bochuma kabasa yako yamu mugoni normal kaya kwa emotion ko kabia savo donc les gens nous invitent à nous des pôles il y a des noirs sana des pôles
ngi nous avons tout cas condamné ça bantu ba le comité de crise et ngi nous avons tout cas kwa bantu ba kala kote wa mpone ba sita bakale natina ka mfumo to edina mona lo ngisila zimpangi mars 2019 kunzo mutakiana mukuba lo ngisa mumona kuiza kuntwala ça vraiment que ça va banku di moyo mukimoko kyoto kala kunzo mutakiana le 2 mars 2019 yamana vova mamoncho kimisalo tikuiza mele tunata kumpambani maneno nata bantu bakala bafua mebulu na lutsa mita unava pambo ntambela zipande zetu kunu mikoba bakala tunakuza vutuka bonzo ba saka na muta Daniel Kanza ba kusaka na muzanesho sante wa yele kikenda wafua il faut attendre plus de 50 ans nous kwenda kundia mwe kuna loma milembo kabla kundia kutoela kumanyana 2015 kwenda bomba ntimani manyongo bakukotsa wa wakana sama fioti voba voane kwa abako ngaba dedikisa buka bavana ku abako de yansi kavamana engolo zabakomza kuruka edina betu katuvutukili zinkombozo zoko ça veut mono ko kibwanga nos émotions ikana toujours direct quand il faut voir nos émotions peut-être je pouvais désarmer pour dire que côté syncodia kali kaka sologere kabula kabu non kaka on a longi frapper buka frapper ibeno na sa frappe ya yizi limjana ego faut asipanga ego potimona yani kibenso kwa oui katika mwana wana kesa kadimalike ikumpanga isi ego mais sindika na kekta kiere gauche droite ko ngeneka kama position yo etata manatomba justice justice na vo baba yemfumu kawape version de faire mono ibila kipila yo yesumika ye kwenda kuntwala metro samo kabla kabu komuno kabu famu mbasiko banka kandi bamulvu kabudya kabu mekabaze bembamulu ya ngizo so kabudya kabu banska vova maba le mzayo kwa msasa dina wa kesa mprayo kambote to ndio lo wasa da kesa wale kunsasa hivyo wa ni benkata kama wazo ya kumtuma wazo ya kumkomande ben bobele ngamu bena savu atake president comité de sage cabinet technique un président comité de sage un sage il donne des conseils. Et les conseils ne sont pas limités. Donc, il faut voir. Il faut voir ça, mais il faut voir. Vos amis, il fallait que vous soyez vos amis et vous. Mais moi, vous ne pouvez pas regarder les faux là. Ils ont dit que les coulé ou une foutique comme résolution, vous y débattez les faux là. Mais absence, ça m'a dit ça. Il y a un banque qui va profiter. Vous avez dit que vous avez dit tumenevisa kaka emotional comme mbendivo tuvu kanjole mbendivo dia kala dia mpasi mu makesa mabundu dia Kongo evonkangwa Kongo musamu wa bilaya bwa butuka fumputu bakubieka kabu dia nkako hi position wa baka parce que toi wavo makabu mamingi na mingi mavaika bonso banka katawa baba kachukwa ba ND kazavaika makabu mampila to wili mavaikini bwabu kwa mutamputu kia kabu yele evo kia position wa baka tukantanguyo kabu ya vaika mungu wako mungu ne kumbo mbunde ko mungu kuli mbunde ko mungu yaki j'atteins ngachukua na 50 ans ya kota mbunde ko 19 ans ko luzulu kuntuli kumba mbunde ko mwena nzwame dia dibulu diame gena mamonto mamu kagere fuga ko ndako idina ngena mukati mudiama songa vo justice envers mono ngena tata mna déclarer zi doza mukati ko bunde ko ka kileni kuena gauche droite ngena mukati ko bunde ko kadi dina dibulu jaba kulubetu basalela njila ntuma batuma bocho kutusasa nivo kututunga ku mazuru tukwiza na munza yayi bafila ngazintumwa kutuvutira mu conscience et le conscience yabeto bandombe vo beto ba Kongo yena mukati ko bunde ko malgré ba bingi bena bunde ko ka bekite le conscience bete ba conscience tele mubaka conscience ikoto maloro mopini lomuka est-ce que tu tombes lomuka maloro malheureusement tu koto maza mu moment tu nata ba mu vambasana bocho ba vo mveleza ntuka Kongo
kazani ko tateva mala koto me butu koto malo tuna mona vo koto na kuona kadi ngolo zangana mumaza zakanga Kongo imupepa mbika mambo ndo ngolo za mtemputu ilibundia kwa mzee kazi yako mbasi kudongera mubundia Kongo kadi kuma mubundia Kongo ite mumenga mamo mumenga kizako nani na kukaza mubundia Kongo ekaba katu na mabe muntu minu kyaliko kadi minu kya meta kimbangi ndekele minu kwa neko kalunga walungi la mbaboy kabyo kata minu ko ndekele minu muntu kingani me kwa neko kalunga walungi la mbabo yebyo yao mzila kukotsa mkunde ko kimbanga minu ka batanga mkumu ya muntu ko bochoma kundi makalabo na ndimi pasteur kingani so kingani no c'est différent betu tanga kimbangi muneko kalunga walungi la mbabo bebe wa bwevo vile yani na umuntu wale mbabo bongi na katu ingenda tutonda yekangwa Kongo bwabu fumu vo beto makesa yekangwa Kongo twele yembela twele vambela kaka ni mwandansemi infumweto beto ba makesa yekangu a Kongo fumu abandu wenga tuzolele kafutuka vafulu kyani bakyandu kyanzi tusu ingeta ngeti kubika mivutu ya misho ya fubula kumbuzole e kyanzuka kyuvubena beto ba makesa ye kangu a Kongo tweti kubama mukwiza kubwana mutaye sekula kitele fumweto makesa tukombuzo kumba beto makesa ye kangu a Kongo tweti kubama kidivo tuliza twa kubwana mutaye sekula kitele makivu kiokia mutambuinga raison kizi kaya wizi yesi tuke makesa ye banza ka bako savon zina ina zibuka mambo kwa ka vovele ngivu zina ina zibuka bazolo kuzo kumbwana vovele mambo mu conclusion les savon ngena wazibuka kana wazibuka de bitama muchobo tutondele matombo savo ingeta usimpangizame tuweka kunsuka ya kimoko kieto kimfumu putu idina betu babonso no tuwilu mfutu mya mfumu putu tufovele ebu butamputu kakene ye mambo ye fumu wetu ne mwanda nsemiko butamputu bene ye kalasani ya biza ye mfumu wetu ne mwanda nsemi yempe kakene ye mambuko kwa beto makesa mabundu dia Kongo c'est le contraire yani wanansatu beto ba makesa pe tuabaka kadi samu wao mpasi twetu omwena inki tweti mona bantu bo bankaka bizidi badidi banuini betifuama kasibeto vondwanga kangamanga monanga zimpasi savo yani wati mona ke mvola ngani wao wati nata beto ba makesa kidivo tole mbo baka leko kya mfumu savo idina ule ula voke taye sekula ikala wakati kwa yandi ye mfumu ye mintu alisime myankaka basolanga nata mvola ngani mudibundu imamo mambo maneti mamoso no momo maluzei efu mama salu kidi mudibundu die idina tata mputu uwena yemoko mazibuka mkulu tambula beno babonso no kafinga ko elunawa kimoko kyaki ndiona yanga lelekyo kafana mfutu musinomba za WhatsApp zozo mono ngina fana yani pitata putsi kafana ya yandi kidivo luafana zikritiki evo masiku mukimoko kyaki kafinga ko kadifinga yena rezo ya ba faible savo kaona ko yamfo bako weti finga ka savo nomba yo ya mono nomba ya tata mputu ya WhatsApp yao ya hii 937 84 400 et 1 kuntsuka 937 84 40 01 yao nomba ya yani ya mono tata nsoki mbwinga yena 935 33 40 11
935 33 40 11. Tuti vingi la mvutu zeno tulutondele imutai sekula kaka tuna nungina invita yena yetu matondo kadi hunu kiaki insamo zitsolo zetu unga koko savo hunu kiaki ba député bet kuba proposer $75,000 bao bet sola dia bet kutuna luaka koko fumu wetu kakabeki ko inki tunanuana tunavonda sana diaka bet tufuidi tukanga mene kansi zi député ba tukankaka bavueni butweti fo vilansamu wao ketwa sungama twa yidula inkiki foeni kiambiye na vana matondo tutondele isavo ubwela kwani muko mtula yani mutambu futwe tomila mambo timankano vo makesa iboncho kweli na malongi kwandi bantu bizi ndibundu babile mne vewa malongi tomuswa yevewa bifungu byansale bamboto isavo katulendi bana ko bantu batukidi andeora libundu yebizana ibaba barala bimfumu yebeto kato tuzolebe bobo betilongo bundi ya Kongo benado basinsana kadi yawo yo de mu 2001 kanga tulonga bo watuti kota mtsinsani yebo bankaka budebuta kota mtsitsa bankaka katoti mona babeto kubeti zanguka na te uniki yaki idini natuti sana mtu rappel kamuntu wonto ko kubina ne kitu kama yala kamuntu wonto ko kubina ne kutali muvulu kanzi mu misoko ya mingi na mingi yoma kisuni ile na zangu la bantu kilivo mute msankangu imama mbote beto titomila ubundu jeto mama mbote titomila mkambo twa Kongo kwa Kongo maboncho kabela kunde Kongo savo malongi beto msikifu ali bundu ya Kongo nikifu ani kiyo kwa Kongo lo Tanganyika vobe tukadi nzila kwa Kongo mkota kamoto zola kivo biza mebetu fota kalabi fu ani byantamina to vala ces exemples za mbote betu mona petu kazi mfumu to tsaba mbote bisi biza iboncho ko matondo tata kiana biavanga bwe beno lukundanda kene kilifolokala zimbangi mu kimoko kieto mu biuvu etata mputo bwe mwenene boso kubufyo kele kimoko kyalo kanisonga tete ukisonga te kumbala de kiala biavanga mwenanga kimoko ya tomene vyoka me betu tuzevo kuma Kongo basoneka bangunza bana yala Kongo mawe ya ite tukubika twedi landa boso bwenina matondo pale ukisonga iwavana kwende via ya ngiye mukimoko kieto kivyo kele mfumu mputu gwe mweli ni musamwa ingeta kumbwa meni timi masisa mbundu makanzi mbala ingeta fumwa metomene ya ngalala imao mama tukele vingilanga tukantama bwabutu mweni vo ntango ifweni muvuluza ndongi evo muvuluza kivuga kieto babingi twafingidi twavuvele momo twavuvele bekani boso bavova ngavo nzonzi yakeli kaudianga ngulu kwa matumole etuzi vafuki akibonso batubokelese vava bazolele tuiza babingi mais vitu zilwaga vava ba ofulu yo kele appropriété mutambola bantu babingi kakibaga mele diagako idina betu tubeki vila mukota fulu kya mtila yai en tout cas tutomele ya ngalala itweti lomba kwa babingi bina landa tsamu ziazi batoma kota mumpinda samu wau kidivu bazi kuntwala iwa wena kutusadisa yevutu la dibundu yetu kokotwa kala dibundu limeni kuluka funda ya matondo kwa tata mfutu Lusembo funda ya matondo kwa Nembwenga funda ya matondo kwa ndonge tu ne mwanda semi iyani kakankosi yetu wena vuduza bandombe bakongo babunza matondo ngeta nga yevana avia kumukimo kiaki itata mputu Lusembo ngeta mono inembaki de mwangana mbeza yengeto tutondele musamo betondu mutu solele bantu ba menisala bantu sabo salu kam bidia salu kisalu kiti katete munandandu mani ongometo ye samu tufutu tuluveni yawo ikuneti wa bwana utamputu ka kesa samu
salu ka basala mo muntu imosiko mo muita mosi tubinda meneza abuwa salu keto bon tutondele mu initiative yoyo ya yoyo ngebeki muna tansa mwetu kwa vantadisi ya mfumu wantoazi wakabu ya banduka kilifo batomba basaya bwe tuna nati na nsamo au ele ni vwanda bantu kumpila hiyo funde da matondo mo bonsono tutondele muntu tukuveni mpupa una kujisonga vova mpumbu ye vana mo avia kumukimoku keto ye mfumu mbuto ingeta mono kumama chakala kyambu embenza ngeta ndianga lelewa bwingi lala muni ya kote mudi mundu kile imanium betu duzeivu fumoto tusoma vu tunakula Kongo mpeva mika mambo tutumona kintangu kikotele yani wa kabudanka ku kabuzibwe mpeve yomono mwalungi abaga imona mavu tete kwenda kundu kinta kimpangi agenadia yako ibinda njanga lele mu initiative tuvutula kimpangi vutukidi tubekidala vuvuzo tete kwenda kundu kanika ndio tunakula Kongo mpeva mika mambo kimpanga kitumba ke vuto muri mundu kilivo tanuma weti yoyote titumba ngeta nyana le matondo be mpova kwangeye mukimogo keto bosuka voki Kongo katu bosuka kauna monina bosuka ni dinga inatonga kwa mbwa menendembe ngoma nembenza yenge keno yenge msolo nyoso nengeleki la moni c'est bon eza malamu mingi parce que balobaka esika bato bavandi makambo eza na rate bato mosusu balobi elamba salite basokola yango na famille mpona bandi tosali eza na famille mpona bainterprétation etambolaki mingi de gauche à droite kotalela ndenge libundu ezali kotambola mais na bandi initiative oyo eza malamu mingi mpona kopesa ple éclaircissement na bato mosusu oyo bayokelaki mpe mabe oyo bakanisaki mabe na ntina ete kibondeko ezonga mpo mosala nyonso ekende liboso libundu ekende liboso mpo tokokisa makambo oyo nyonso esengamaki mpona libundu atondo ingeta tondele